mantre ni hai bewa Yesu mimba eko be falo nyenya nyela kemisha eko kono jiseno ne ike hejomo ye Kristo hejomo ye Kristo woni kasimo waka se eji ijo he ni ebani won kase ijo ni akakale jake hejomo ye Yesu Kristo me the true in of your friend Bome Jano esane o jeja matromio ka jono de no kan was ya basena mo ake mo kani aje oni fi obujalo je oni tu mo no tu fi mo kele lo yo o fi kaji ope ne keze mo ka yedi ne ben mo ka yedi ni wona ya nyomo mi siji kulwe alane nyeni eje mo ma de sai e shafi ke wonu mo ba pu e de ba pu ise ide ku re yura hele mo afi wonu ida ke mo tuni ko ne ne hi pe o le ni fu ne mu na champion ni o tete mi da mo mi ani o brachina ta ba no isha ti mo na ke ko e pa ni ke china ye maje Yehowa yidame eje mo aka mi da me fe bisusuma ashwa for Yehowa amane hu na no anu ya mi asha anya me na so me Kristo mi yejola anya no nchole ka wa ishilele bele me try shi koni wo fe wo babu a wo hina ye wo TV cho na anyo ni na anyo ache na anyo no wo klo ngale kro kono babu mene ni kase mo toyi wo she ni kase mo ni jipawo eyi choji hejomo wekume ke chamo hejomo wekume ke chamo na owula John ni abulefo ake etoyo ni achole John emole etole carbona lo ereple John je na abofe boniji ejake John beni abu amiana ye police fo ani tumo ye koni ata mi ne kwa mopote ni tole carbona echon ake John abulefo ni awole papo mi afi nyoma ke edwe keje dromona ni DNA result jepo fese na nake je le ni shimokoko ni ko e afi nyoma ke edwe ye jen aje John ntawo ko ni na John ni qualify John imme ke yafo beni John jepo de ba ne na le eke nko he kibo jo ni he jo ake tomo ple ni eton wula neno ni echake e wala senefe ke be kuku mi ekekele mene wo ba kwa eshaifa ke noni eke ha ye be abenu wo yo je ni yo hamahana nemi titiri ejolo ne ka ha wo twi dromona chofie denje e ha wo chichi acheme nyemme ne sa ame ne ka biemu lo mi ka se mo ba chon ame no wonne she asafo no pa Benedict Bote ne je Blessed Hope asafo ami yeteche ni ame asafo no pa oje efen je joba yurado na kanu wo mami Mariam Thompson ne je laboni asafo ami ya Christ wo mami gbo hu oje efen Osofo Francis ke tenoteni le hu eje Valley View University Osofo ofa no je fe me trupe angesami na ngalejo wondanye washin me hu acho mi na akushika edu ayi no tuma go chame dani obabote ni kase mo mi obaka fa ni Osofo ka wo ajishika Solomon wadrolo ka wa mobona lo chama wope besune wa mabli o mami kronkron mi wanga mupepai wanga pie ne moniche o boawo no kudowo o hamwo dwemu hamwo sisinum benepe hane wanye ne wa chon yisin ne wa nu sisin ne wanye ne wa ka hinsin bemine e wanga mino lo pie wa he sisije kaya nyagbe na Yesu Kristo biem amen amen Osofo Iradon wo ba kwa kena ato oyichom ofe wo mi onye no kase ne ka wo yichom lele
Waba kwa ye Mose kenkle wolo echo nyomwe dweke numo kuku ni ji enumo. Mose kenkle wolo yicho nyomwe dweke numo kuku ni ji enumo. Eke ano ne nyeka ha edo anye ni nyemme aka wowa nyehe la hu ye homo ni nye homo ke babie le hiwo. Eja ke nyomode nche ni tumi ke chonye hie ke babie koni atomi no ahire me ayiwala. Amen. Amen. Ni kase mone echa nyese ochi no wo kase no wo kwe boni Joseph ni echa ta sumo le jogban ahia ta de fe foni Yesu so ahale Joseph beke no go nyeme la mo wujin peke la Joseph la mo wujin la mo ni elane nyonchele ka nwami fe kwal elane ke nyeme ate na fidua ni na edua ke wo no mo nyeme no fi kwa eno ehani nyeme na dole na gbemi ame ho lekete museum ya chonyo agbena oba ko no nije jeme keba wo ba bote ogba ni kase mo mi ogba ni kase mo ke o kwebe ni ehu so for mami na Joseph ni ana ego kro e kwebe ni ehu ka wa bote jeme yo oyiwa don anti Ahushka kadi wo kwe Joseph ye shihilani echomi ye enyeme ade kaboni ame hole ni belepo ake pa me fa aka meka hole shike akene na kai esha eba memi ni nye ke ahunga yeli eyi anotwi wo amete amehie ni ameho amenyemi bekene ke ha nyon yeli alokete nyon yeli mrin she nyumbo ni nye Joseph salo nyumbo yinto na je egbe ma de san ayinto yo woni kase mo bie wonaka Joseph heni ahonlekete ni ji Misri me che abote kai ke na gba isrot ya ni ahunpo awolechu she akani Joseph eji anokwafo ke hanyumo ni ekehe efonyumo no iwo echone ke shile na efe mi ni eyekunim ye shile na efe mi samie be mi ni faro jinche moni ehale esewole dan edawolo lahu aken lahu eton le ade tumi alo pabu chuemi ni ela ni Joseph no nye echole la mo sisi ake le di nche be ba se na ba jele ya shin la mi ne ba ya cha ebichu mo na echu no ndo ka je tie e kai lelen obranu ne abajele kaji wakane Mose bolue Mose kenkele wolue I think 40 jame 39 40 kembote wabana meke sanginefe chapter se wabana meke sanginefe eje ni ebana hegbe na abajele shini abajele netia eyi akwa he no fio ka se be ni nyumbo mo ni le no na fio ni gbe ma de sagbe je le nyumbo egbe nyumbo no nyi ni chumo na echu ono ni manche faro bala ne la mona Germany dawolo e kai akeshi oblanu ko ni Joseph enye ni echole la mo shishi lo be sani ayachele akeleji mo ne ba yen ni echo manche la mo ni elashi no nyumbo dromo na nyumbo ni chumo na echu na echa no aba je Joseph ye epabu chu emi ni eba cho manche shishi lelen wona echole na kan pepe ni onfodu no wa aha Joseph hegbe ye la mo shishi na echo akeshi ni manche na homo baba mami no wa ne ka homo na hewo sani adu abele ni ama abonwoi na wo mi ni eni bo na fe ni enye ni ehere ma jiwala ndo hewo ni esamanche hi ahun ne wo Joseph onugba ye Misrim shifun no fe no na Joseph ni ehalele ke shehe ni kaji manche be leyo
bi ene ji heni Joseph engomo baye no ane ke homone epele kate jele mfe no ata oni ni na Joseph ni emene na me homo ekwesu ya me wo ameche ewu amegba keshi aka ni ya Misrim me wonye ya ni nya ahia jame ni Joseph na enye emene bi o ba bia keshi ni e face eke blemane huwa edwe no ni nye me fe ya me jiro ni Joseph ba fe onaka kaji min kabodie kaji moko efe wonoko ni ni edowo gbele ni neke ni wo he ya bani ni wo ana upper hand alo ni newulu ya na kan mo no wo cho wo powers wo cho wo he wala kan ni ho ehye no no ngene mi ji onupa nye hunye ba Misrim no no fiano ni yo fe mo mene nka ba hanye shi wana ka Joseph ya wo key test ni wo kan ye mi e ka ka shi nyongo je mani echule ka chon amahi bona fe ni eba jajegbe alo eba sa gbe ha ni anehu ameba no wo Joseph enna enye me akashi ameji menche amama ye lawuye she na ka nyongo ni ne ye noni te no mi no Joseph enye ni eke enye me kia me first because ka enye eke kia me enye ka me ana relationship eko no hane Joseph agbani e point ameshibi mu e point dwemu aka mini jinoni ete no ye hia te nhia yo te chaka yo te no na kan e shai fa ko e ba Joseph no e ka first a past e ka bitterness alo e ka dole first e ka dole e pe ni ehwe shi e ka e shai fa ka suomo ni kwa e be ni ehwe no enyeni ekate enyeme Ejago tani enyeme bo badenche ike ameheshai eke momo osofo no wokwe Genesis 42:21 to 24 men wo banyo kaze jeja ka Joseph na enyeme ba ha na mele akeshi enu oyomo na meyo shi ekameyo ke chomo no be na meyo na ma megbaza ni efele enu no ni ano ja ma mele ake no fa ni kwa boti jeme yo muchumi wanaka Joseph piono manhwe no me penom no agbo ne emanye ma cheno ko kenye ya ne ya pe no ne ya ne ya pe no na wanyi mi me ne me hu aba ne sa ne piono le hu eko chome ka piono le hu nge hiwam benile pa me pe na plan we piono le hu esue no se Joseph epeweja wanaka kabene ni demumo eka kemomo ne jeka de twimi because here ne maupe hanle enhio wepe la ne enyimi meme apeka hanle ne keka ka bikeyo jamano no ekonye emanye manyeselu ne binye ne matu no kono ne binye matu no kono lo esane ekake ne ejeka jemi benepe hane enyene keke ne be mi na ba hu ina kan nene ngala hia tutuntuji eche suomi ne che ke sunle kabine le hu sun eche loda no ekwe famiji iche no ne ani engejemi lo lo ji nene ngala hia enyimi ne ji Benjamin ina kan pio no ne jama nyeno na ke hamine angami nyeno ne pio no agbemi ajemi ka jerejon amango jama nyemi tupa ka tro nyimi Benjamin lo hu na hedwen lo pine ne me apele ne wamana ka kono anane Yesu nga wode kan je no me pio no anyimi me ne Yesu nga laji wotu pe apekake lele gboke ha wotu pe lele ehe wotuope lo wotuope wadi boni ha Yesu wotuope wadi Yesu eni lo komole kai mi jehio no jehio lo pi nyimi no Matthew ede wonoko ekene Yesu magbawa mienyo ne mande ne mene angeno hio no ke o nyebomodi be mi ni behiwam be mi ne huangamiye be mi ni witade be mi ni
ya anumika wotumi nyeba na nyeba ye bua ke hami na mabisike oh mini be wanamo na wape no hamo Yesu mademe ke ne nyepe ha nyanyimi meme imi hu nyepe ha kaka ne menanga enomono nwe mademe ke nyenye yimi wasaminya be mine hu ngami yeyo ni hawo mini yeni be mine ihe gu nyekatade wemi bemine anumika wotumyo nyeba srawe bemine nge hospital nyeba srawe oh chema bini be wana mo ne wa pewe no aka ne nye pewe ha onye sibio lo wana ka esene wa mo yaya mi kama yaya mi na nem Joseph ka yaya mi ma wo yaya mi na nem se mom ekekeme lo wo hu penoko pemu no ko pewe mo no ko wana ka kekreke Yesu lekekewo ne chewo nene pe hawo eklepe damani nya fina me ne wo wa ngape kan no wa isi no lo wo ho wa bomodi ne wa keke ira don so fo ira don jugba eja ke ni ka se mo ne hele wo shin ye no ko me ake keji o fe onyemi ni sini ani be o fe o shi Yesu ja ke lebo ni Yesu sumo wo ka fe onyemi ni sini ani kaji mo konfe boni seni ani nga wo pe jage ko kwai ni nonye yi pi mo ke plamo ye mi bo moden no tawo nga wo koni na ka mo o hani awole nga kaji ofe na ka je ni to mo onyo shi o tawo le papa be bi e fon ka yo satin kaji wo ke meye lo go wo lo nga wo yi nga lo nga yi wo a pimbo a kause a kaka ba gbewu eka kwa mano somo hewo hiya keke kwa gbo keji o tawo moko ni le ne keshin le ne ni kasemo no okala yue na wolenga okona kamo fiaka obahina kanshin le ni agbebo lo moko mi agbe nando no onye ha ni bia be no fi oneke ni wona ake ehine wakaka fe moko wayin ko ni wakwa mo fe mo di waja ke Yesu sumo wo fe no ntwa ya bo fe wo ba bote dune kasemo mi eke shehile to eda bo ko baji amone wona ke Yosef oni osafo johin bi enye me fe le shabone si eketo emi enwe lo agbene mi ni jino ni ya na ebi ene nyeyo akusho yo bi ene ni kasemo wona fan ake Joseph ke ameisha ke amemlan dani amepo ameba shi na beba etogbehe ko ona etogbehe efonshi bona fe ko ni eshafa ana apano ye amefi amehie ye longbe fa ni a ejepo na me na ke engo eke ame chebele beni ekeke amene beni amena kwa mecheje bebe ekeke ame shi wonye wole beni ekeke shi wala ke be sans ekeke da na menya mecheje me ni keji Joseph keke kunle shi ko enye balake eni nyombo kele ashe enam ne ba sheje me eja ke dole ke mi gbigbi mo ke bonini bi ba yale keje keke e ba chindi bi baba o na ni wona jomo ple keje woke echa ke wonye me alo wono tolo ni acho mi no kwa ke eni kase mo bi ejele kwa ke meni ayya me dole sane wa ne do ame bebi e dani amenyo ameba amengle no na me fi ojo ba kenkre no ji oke shabake ke oke eshake eyiyo ebo abo no yo neke dole ne no ni ofisa ofio ojuba ye ochi ne femi ke oke ke dane odwemu ye efun na fe bono ni be eyibo awi no ni san odwenu ya hin ni ne eyibo awi be egbla ose ene jino ni bami ye Joseph ke enyeme ate ena ekeke ame ni ehwe ake ameweku chapa ni kashi asana chachapana che sumo ake ajo achano kejo
hena yela we ni ji bule he do tane jeje meji heni esumone achano esumone achano ye heko nisa no ke okwe Mose kenken wolwe icho nyome ke enyo kuku ni ji nyome nyo ke komi ke ashi no ni ji nyome nyo ke ejwe no ni ojeme isako wanyo kano ha mambo madema kana allo nyome ejwe nyome ejwe ke enyo nyome nyo ke komi ke ya ike ni ame keke ame yake lele wa ifo ye wonyimile hiwo akani wona haumu ni isusuma hau ni ipawo fai ahun ni wo bo to ile ni woni ni ke haumu ne eba wono ne ni Ruben heria meno ake animike nyake nyakafe agbeken le eshako ni nyebo to e agbene na ela shin abione shin amele aka Joseph enono ne amekele ejake na jelo tio amena ni echon keje amenwo ni eyafo ni ekunse eba amenwo kon ni kameba yue ni eje Simeon ye ameten ni efineye amehin amen amen orado ka okwe ni ka ne mone eje ofan ake amesusu ake enu wie mo ni ameyo ke amebole ake mo ni do je hunle amenakani shin enu fe eje ake no na amesusu na kan be mo ko ji owie mo shishi echon Joseph ni Joseph to neke beneno bona fe ko ni ameka yo kenkla kelene ko ni enye esagbe ni ke ekeke ame ni efe otoba ni efe fel no amele ake enufeshi enuwe mo ene fe no ni enukrede na me yo enna ake amehwa ame otoba enake ehwamo eba ni ehwamo ni aba bebi ke wo fe esha ke wo fe moko efon lo wo to moko no ni mo engo keke wo nakai hejomo ni wo na ye Kristo mi mo ebe ona mo ni engo keke wo me ni wo to no nakai hejomo ni wo ba na ye Yesu Kristo mi ni wo ba ye ko ni ye Yesu Kristo ba no wasa ni wo mo fi ona kai keji wo nyeme ko ton no sani wo kekele bona fe wona jomo ke hejomo ye Yesu Kristo mi ni ene koni enyeme na susuwe e abale nakai ame susu ake keji amekele wo bule lo ame hon beneke la moni eladane na me somo leke nibi ne be esefu ini la baba me ya babo agbene hu beledane ni eyongomu na la hio atade fefe jahane no me fese bafu no ene eha na gba baje amefa amesusu ake ameya me shagbene ni Joseph mbi be maka Joseph mbi Joseph nyara woni jo Joseph ebi Joseph ya ka bele ake leji Joseph no ne ebi amenyemie shi eke na baba ha ame ojoba no ani ame kojo ame ya ke benke aka waka gbegbeke ojoba asa fo nupa ana o so fo ke eko acho na eje nko ni wo gbe nene maka pia yenga hioji wana kanine Joseph enyimi memangasin yo anwe ya mi aheji ya mi na peyo se Kristo folin anyimela ne mandenye kan ke oya pe no ko ya ne ko me opia o hio engami kan bi no na no ma ya pale pe ko me no ko ne gbolo no ko ngro bile nan ko o hei o pape heye kan akakemu ne moni che oje ka je oyi se pija e ma petrom ka ha modano lona ka e petrom ka ha Joseph enyimi meme akakia he lonene wana jinone engami ka apia ya mio e pa mepe apuenya ne apela ya mio
Joseph Jacob Jim mele lololo e petrum kehame ke ongeja on mau jamio ebi kunimi ye ebi emu ye lobomodi ne okeke bem no kanoko ngeno no e yaya ngalekiyo mohu yaya ne mo pe no ko pe ka kemule ka kimo ko pape mohu bomodi ne okeke ohi ne oje ka joyim sepija ema petrum kehamo kaya ne ko here we know obo abi joy obi nye no ma jama benesa ha so for you don't you think a few about it noni wo no pa here wana kashi Joseph nyeme amayin to jaka amen chi Joseph na ye hey ni nyumo tawo akashi eka Joseph aya share ame ye ya huna ho ake amesu ake la mo eke ni bia de ke la fe ame fe una afe ni ame ba jele je me ni na kan ni aka baba shi aka ni je nyumo ji ame wo gba fe no na me chobu eye bua ni efe ku ni mieli ni ko me ni kase ya mi ake e sho be ni ahioshia ni eku gbonyo alo mokonyo efutu obi ni mo je mo de nche ebi ni dona kai mo ya ni kase mo mi kura ya sharp alo ni fi na fi o onaka gbo ni futu e mi bo ya hi keke nye e bai hi wana ke ba afi no fi no ni a stop la lo egbe fi ne na abasis na ka egbe fi na shi efita family e shi no fi no ni nyumba tawo aka efi wa nyi wo chi na kai ni na de wo kaji no ko batama na ka wa bo ko ni mo ba ye kuni kona no nyamwe ekwa basawo ko ka yiwa ya chimona ni hene nyumba tawa ka kala shekele she wenjo ko yegbo lo wa so ba nale lo nyo benkele ye no ni ofia he o ve we rado ngeno go fi ope ba chona Joseph nyeme ameshwa amehi ojoba ni Joseph Joseph kenken eyin etenle ke monshi yakele elake nyeme nga to leji ada ameto nga ojoba no ko ba ko e bon enyemi fiu e shibimu ke che shibimu kone pashe ne kwa ke so bona meto e nga na kanoko etenolo no ene me fe wa ke sa ke fe gbe ke sa gbe eko bona fe ke enu ke bela ke je jotan boni abila wuye no acha don chimini acha shinle he no ni chake motenje no ni enu eba na kan pepe no fi oni ba chi no Iwa don no ko ni ye hia wa je ne njoba njine ke e shaifa ne bebi e wa ke ja ye wo dolesani ake o namo loko na lepo ake ba ke ngi nke kebo shin ni kase mo ne bi no ba gbe na ba no wona ke ehia joba bo mo ni atono ehia bo joba bo fe mo ni tono ake onwo oke ma Rwanda ni wole wo fe wole boni tatishin ye jen ni agbegbe me mene ne ke Rwanda na efe man ko ye wa Africa ne ni efe man kreda jake amen jano denche mene wo e shaifa be e hanu maete no wo ba cha no wo ke ju ni ka se mo ba cha no jufo ni ka se mo be mo me joja ke Joseph sani e ji sani ko nu mo na jo ba ni ka ju no e ke kafa no me kafa ni o me o safo e kuma me kwa ka o manye kafa bo shi ake man me na kan le o safo mi no ba ka we je e ja no kwale ka ehewa chapi watu pene wa manye se nga Yesu Kristo dromina wa manye ka Kristofoni wa manye wa mape amen ke wa ngo woni chame wa hewa mio da wa binye ko wa ngo woni chame wa hewa mio wa binye ehewa ko hie Joseph nene apile enyimi me ne nganye pepai ne apuinya ejino ko ne hewa se wana gabe no ndio nya yam ka kemi ebua woni cheme ke no ko pemi no ko nimi ka kile epe ka no ko ne iwo ihe prison
iki he ya wo prison ne mini che ilokle ne sanfion ne ma akablio isake ka ye fon no go binye ne ma bliham ja imini che ni pejwe ka makake ni keke kebida ibi no yai nimfu agbo bemine sene agbo nimfu ayeno sabi o manna no komene kona me wambuka ay 70 years se kuma ka 40 lo 30 jaka no kunna min anyewe na kake no ko ke imami pemieno inyimi pemieno iyahia pemieno ehe wasaminya singa maudo minya wamanye ewa na macha David bene so mele fie ngano metupe ne magbele ne leba nale sienyo si o ma oke mameke jo David ken ikai ni nebi no mono hita ne magbele wa hia Yesu huno ko wa ken ne na nga Yesu pe no tupe ne ekpagbomi ne eke mawo kekemi enyane wakase no kongajem ehewa se mauma hane wamanye maye no kunim be mine moniche oya sponsi ne osole anda ka ngaje no mi no ko be ne no ko bio na ne no mai ne no ko be ne mohoma de ko bi no ko na ne no mai no ko mama na ne no mohoma mama no ko no lo moho keke ko ne moho akake mo ne moho ona jama bo ajo se ke pi jan le wa nga be ne wose wa magbo ne kogbo ohun pa petrom ma bi mo eda kan no do no ngomi ne okagbo anyame nya wo mi awahi osafo mami nawo chano hawo yo kaji wo kwe no ni Yesu ibe ye Matthew icho ni make pa anyo ye Petro sanigba mi yo kaji wo kwe no ni Yesu ye Matthew icho ni make pa anyo ye Petro sanigba mi wona ke Petro mbile shiabo ni kaji mokuton enimi no ekekele ni ebila ke shipaolo le ka o dabi je shipawo shipawo tu epa no eke tu enyi mo epa ne wa egbasande ko ni keto he ye moko onu pako ni ahiele nyomo se mo ni hiele nyomo be mi ni ehye akeshi ba ene ekwe ha ne nan ekohwe ha ne wa epafai akeshi moni ehiele nyomo lo nyomo che ke nyomo akele ni lele enale mobo ni kekele shila mona kekele enyemi hiele nyomo ni lele ehye no ekele no ekeke da kando wo ewo na kan wa ke kando wo eno ne wa mole de kele awuchumi ni ayabo moni mole eno tomo keke nyomo keke la ma ne wa ba mole na kele awuchumi e ja kadibu keke ni na woni sa kashi moni keke buwe keke buwe na kaje woni eyo wo meni atoni de gbema de wo fe shafe lo eji wo shi wo he sha mi po Yesu Kristo ike wono tomo kewo no akaje wo meni akake wo ni wodenche wonyeme eton wono ni wonye o kake ambe wonye wo feta mo Kristo woni wo kale nyese chuchu alo kenklen ya Kristo woni wonye se kaje le kake ba sanu wo feta mo le ni wo kake kaje wo kwa Joseph ke enyeme Joseph nye ekake amenkwen kenklen la dinche enam nakan to enjole ye ni alo enye ni eke ame ahishi ni ka se mo ko hu ye Saba Square me ake akwa Joseph be mi ni enye me baje me kwa ameshihile kasi amage gbeme ne ame chakilele lo no we ka kai so to ipinhwe ame gbeme kwa kashi te ameke enye mi bibie shihile yo te boni enye blofo ka jealousy ahun ayeli yu ametwi mi na ka ahun ayeli e amesa me ka fon eseho bibie nolo shine kwa no me fe na ka dabi gbeme ne lele akashi ame chake no e hani e sha ne kekio ame
eye ye emi akamoko oton onyimi no na keke bo no ha mo he ba ka shi be ni akeke o mi wo ba sa ka mu da ne ma ya me no ni fi o ma fi kaji won fe no ko ni won na ka ni o fi o mo ko sumo ni egba mo na ba won me ni o fi o ni won sa ka wo pe ni wo pa si wo ka o e fe no ko wo ka ba ke mo fe na ka ni no o ye ma wi no mo nyungo krapo e pia ka shi e bi no nyungo sumo wo saka wonye wo chake ye no ni wo fi o ni wa bi shaifa ni nyungo ka ba ko shi wonye wo hina kan shi le ni no ni wa pa ga aka na kan nyungo ka ke won na kan no ka je wo ton wonye ma no wo di je esa ni wo hina na kan shi le ni wo bo mo de aka shi no ni wo fi o alo to mo ni wo ton wo sha wo ye na kan to mo bo na fe ni ke hu na ke be o na kan ki aye mu ka wo ye nyo fe won na tu enjo la lo wo twi enyo wo mi ka wo ni ba mo eye emu no fi o ni ka ba wa ni nke no go fi o pe ba chona bebi wo ko ake wo ke wonyema no to mo epiame shi ke no go fi o ya ba no bo na nse no fi bo na nse no fi nse ne ke no fi ne ne ke ne no ko ke kele o boy na ka ni bi atachi bi na ka ke wo ke ke ni wo hie apana je ake ibaje wo dwemomri ake ni wo ye dwemomri ni wo lantu ni wo dwemo yo joba be bie na ka no baba wo dwemomri shi ake o wele to ni ekule ke mo ko febu efon ne ba mi esa ni na ka no ba o dwemomri kra ni sani o keke mo no ka o ka fotachi to mo ni nie be ha o boilolo eji akeke okeke bo ona hise ojoba bo mo no keke ona hise ojoba na kan jibo ni Yesu Kristo sumo ake okeke no ande ko ake won so le wo ka ka o chenyo o ke wono to mo ya ake wo to mbo ni okeke ho meni to mo to wono de ke wono to mo ekeke ni eke fe wo nshobu konko mi ne kai don fe ni mo mo e library ye damo no dagi eke kojo do no wona ye bie ye kokufo mi ake e shaifa anokwale e shaifa eba dani no to no bo ya pa fa nakai dan no to lo ba ni akpa e shaifa lo mi na kan shaifa eba momo ni wona ni ka se mo mi hu ake dani ne ke e shaifa na ba ye mu ebio akeshin onwe oweleto ni odumumi onwe ye ohan Kristo trake no ni mo to no ba to owele na ka no o shin Kristo no je shaifa no o shin na ga mo ohanyo ko ni na nyu mo de ja gwe ge bo je na ga no yo no ke odumumi e ka boshin fan wo ba ya sure loko okay loko manaka Yesu de noko ken keka noko tonga mu no mune mu atonga no ya no ne tonga no lodi ne he wa ne lodi ne he wa mo tonga mi no imi mapale ba mu ngo ne ma de mu ka o anyimi tonga no hane wa nkake bo le jodi ne he wa ngene but ake he wa hawo se Yesu le he we han le ke wa solio imanyi mango ke han wo ni wa ni wa pi Ola don ni jebe gona wa gbele ko so fona ka jo ko beni petro bia ke se yin keke na ke se pa bona ga ke rabbit ke ndi ne ke chon lo ameka o ka se pa le mo de no ni petro po wo mi ake se pa wo si beni Yesu ke le e ke se pa wo to ni mo pa wo eje aka ko Israel Yesu le wo na me twa wa afi o he je ke ni mo na for 90 years ni na du mo me so ni amena ne ke thrift take mo ne lo da me ko me sa me be no enye ke wona onye ma ju ni o keke eje pa ko ba ka ni me ne ke bo wa na sweet tu onye ka ni mo enye bo ba sha nya wo mai na ni mo de je ba fi o me me bo ba ko sho ni ka se mo be ehie fu wa no wo ko sho asafo no pa ke wo fe mo mi ka wo fe mo mi
na ne wona e sha fa na ka wo fe mo na ka ne je bo be ku wo pe mi no ni Joseph ka wo fe mo mi be ni ke nya na ye sha ke mi ka o ka e sha fa je yue mo keke na lui shi ejino ko na eji opo ye woni fe mo mi Joseph ha ni na ejibo ye ni fe mo mi ake be mi ne ke ni eke enyeme na sanipa ona ke awe ko yele ni efo ye ni bi ni ete no hewo shi ka o ba ke e shafa Yesu ewie he nuko eke o ba ko Yesu Kristo ese mo tue no beni mi bebe ni krale ni bi ke ni na yela wiye eke nu chomini ngo ke aja ka me na fio no ejo no kwa ke be ke aho ya po be mi ni mo fio we sha be mi no onye me yi o wa wiye wonye wo ke ke ame na ka mle twa me eji no ko ni ewa ojo ba shi waka me eja ke se na mo baba o ye ke wonye me mfefu no wo ke ame wo na he se baba o eni obanye wongoneke eshake ne nuoke ke wonyeme ye ametomo fe kwame kaji wo ye Kristo mi nuwo na ejomo ye Yesu Kristo mi ejake ewiemo ko wake meni nyowo ni amelomo wo what's le wo ha me mo fi ni no keko oke oba me ni nyeme afi we juro efun ata ni wota shi no su ni oke ke amelo ka ka me shi be mi ni mo fi o efun ne chao shishi eyo efun fo ni je be bon o sole o hale no sole mo no sole o ha mo no keke ole no sole if you chaba wuluwa e ha o ni enejo somomi saneje somomi ni aka oke ba ke boat sani okmo yimpo oba mo yimpo aka mi e ya ke efemo wa ko mo yimpo be o ko ye fun bo he no don si agbene na kan wale e ba je no mode nyomode ke o ko ba fe ne ye bo ma de san ye no onyen ofe si oke o e ba fun nyombo no ni nu sani o mo yimpo ni bo o ko ake no ni mfione no bofebo ni ba ya la ha o kenke o so le o hamo ewa don ka se wona na ke no ko me fe ha lo so fo maka bo piere ne ede no aka brefo no ke practical koko yo ngewe ne nyenge kan nyene nyo pe nyenge sole yo bo modi no sole ha oyo hu e sole ha mo be mi ne o sole ha oyo mauna le mobo enya bam keno obinya masole hon yuta ne ko gbenya no ma hie hem no ma boni le jemi dabi ke wa gbelo nya ne kan family devotion ho juku me mo sole ha no mo hu sole ha no da no sole ha no sole ke kan wa nga sole ke ha wa si bi nge we o me e ha wa jama sumio ke ka ke pemio ne onaka Yesu ke wa ko mo ka keke o ko ka kita o pale sole ha nene engamo yimwayo be mi no manye matwa no ko bie no ko ne nga yimwai o manye matwa bie no madeke mo pa mo be na asimasi no mobo o manna nyakpa no ko ne ma peka ko ma hane jama somi ko ma ba jomi ne lo he o manye no kamake lo mi bi nye ma pe se ki de ma o ke pe o ma gwi no ka pe ne kunim ye maba so very bad nyo to ka fi na pelu wa ni ka bi biu ko pe ba Africa ko ni wa ya wa hin wana ka ye aka wa ka sha ba ke choice ni wo de te wo fi ole bo di enche o ba fe choice o ba hala aka e ba la aka nke eni ne ba ke mo ni nyumbo ba wa ka fe sika wo fe ko wo dwemo aka wo ka ba na nyi nkeke wadi che wahala ka shi mi sumoni nkekele alo nani bi mo na efe mi nke ba ka nyumba mo wa ka wanye no ka be shi ka wo nye wo fe na kan hala mo aka shi aka
Kristo kan kemiwo musa ni mamia ni keke ni ba he wo mi ni ba ye wa wi shimoko be na enyin e ka kele ke sha ke wo fe we na ka he be ke ka mo ko fe wo no ko o ba nyini wo keke no anya ni bio ya ke bo na mo to no na mo sa no ke e sha fa ka me ni mo ba ramo na ni mo je nwa shi ko me ne ba cha ka bo firi ne ke no be ko ke sha ke da bi ramo he no nye o keke o ba kwe so ni kasemo koni obona mi osafo mami bono wo ka ba jije ke he jomo namo ye eshai fa se ni Joseph keke meni no dino ni ba ye eshai fa na se mena meche po egbo meni dino ni ba yo wana ke shi eshai fa se lele aka he jomo pi ye mi bo wono ka eshai ki o fa de je o twi nyo mi ona to enjole ni onyo ni ohioshi ni ofili alo onyo ohio ona to yo ohioshi ni obeso sumokoklo ye moni oke esha ekio he eja keshi oke kele no akade fe na akaji boko fe bono kono nyo oke kele kaji unamo oke kele o twi fa e wo ko musu esha o gbohe hela oluo ho he nakai musuni shabo ne shabo o che o walala ne wo olo hela hu o ha o he Joseph ke enyeme na he sha ekiama agbona mama enshi fe ama ya goshi na hu ameche ebagbo keke ne nyeme bo enkai we kwa akashi no mo na he woni wonyeme Joseph ne ekewa enshi fine ne no ama mini no mo na eshi ne be ntwa akashi eba sa eba kumise ona fe ne kai no ni wo fele ni esa wo no amesa ma pale fly eko no wona oni ka so mo mi akashi kaji mo ko fe bonoko ni no to mo jinoko ni emi wa ne dole be sa ko so ko ba keshi abo pi because be fe be no kayo ni eni mo fe buwe ona kashi edobo wa shina kambia no ni won pabo halo saka woni ni wo kana kai esha no asa ake eko do hani wona to enjole alo wo feel at peace wo feel at peace bena da ko le wona he jole ye wo mingbeton eja kashi wo kana kai no tomo eke kaje na kai e ba ye wo denche awi le wo ehihia akashi wonye ni wo ka esha yake ni febe ni menton wo ko ni wo denche o wala na enche se ba ke e hawo. Also Genesis 50:20. Yo Genesis agbena no ba sheje me ho ani wa banye wo keke no o kekele no bono kele yo relationship keke no chano na kanu anyo afio na kanu egwe fi dani relationship ba chake ahun ne ba she ni kenkren le no kele yo ke Yesu banyo amani wa mape no kwale mu je kome ebi by truka ka be no kele ni Jesus John ne problem ba no e ko mani mape bobo seke kan Yesu ba me ne ha mo jama hewa me because jama Rwanda story no ne ongede no yokona kene no ko gbe nyimi meka no me chofe na one day o e kele be ne kele aboa ape hueme lo ke Yesu ngamio e mani machuni Osofo obaya no si Rwanda no wi no Rwanda mokoni agbewu money gbe mo wuwe awole prison semia you ada ja foni ne ehola edne ehola ahun hwegbele nyi modo mo na me na cha mo ete ya sara money gbe wo e prison fio ni ajele prison ekemo te sha ekele ya ke ka ba shimene ekemo ye sha no wa shaifa ekeni bi papa edenje ba enyo check oni bi ahin eja ka boni Rwanda te no fia ka wo man na mi ka wo fa ka Christopher ka me ni ko fe wonye won check ni wo ke mo fi mo no to mo nkele ni wo mi a wo hie ka tonye mo hiwale na ni wo ka me yin shi jogban e fia ka bo shin ne ba ha no fini ke no agbe no so for Genesis 50:20 ma bi no ko o ba bi no ko kuku bi no ko ye bomo de sa souveni ona bomo de sa e subone yo ke e febo no ko e fon ne ke no ngbele ko ba mi
Hegbele ba mo ko memi ni dole ba mo ko memi no aka ba chano na fe na abona anyi ohia na ka no enye bale na ka no bo favor no ke Kristo fonyo jibo oha no eji efon ake ke mo ko aton no ni okeke mo no ni oha bafio bakami ne ko nyo kala ayi shigirigidi nyi shiboni ye yo no eji fo Osofo ywe ile age ojuba no age ke wekwa ifonyumo no banya ofe no be ko me hu fiu kaka gbene sinle e ya jingle no hene yo chuchwe no no baboto mi age fiu be o sole fiu sole age na mama boko ni na kan dole ka no ko na no kayo na kan ne febon ko ni fiu eje je beni na kan sinha bago iye odase mayo shi be ngwe wo ba ni osofo akwaje ko ni woke ni kaze mo abana gbe yo kewa here Mose kekeke bo mi yi na ji nyiminu emigba mi na ji nyiminyo ekenyele nyesoka nyema pemi yayam se mau chake nye yimitomio ke peno papa bone pene eke ni baba o ayiwami kambone ibami mweno hallelujah amen engamika wakene Joseph ehenje no se epale wonota ejinya yimtom kane mapemi ya se mawo han we heblo ona adioken henye lo chapi maunjile ke okano no foyin ka henye lo pi maunjile esene oye no ko gbe alright otoyi nko mapemi ya se maun chakile lo mawo ingele sinai mawo le kami bato yo benepe hane ma bua jema futuo pe ne akogbo ne anokwali ohun ebamidano lo wanaka kenoko pe wonoko emayewo se ekome akene mawo ha heblo ne no pe mo no ne osi himi chakio susu ka mawo ne block pa kono la ne kama mo maguno ne o maye kunim na le joke hanle no lo eko pe wo ka kenoko ba pe mi no we in a position no ne no ko ba pe no na kame ya hio le sene ikele ne wa hin fine kekile oline ne mawo ne lai ne mawo ka mo ma pe na position hio na ka ba ha mo mi lo ngeno fia no kumio wana mawo sin ejaka le esumio le dododo emamba chapi wasun lo chapi henyelo le esun amen Ofe wa iradon wona ko be ya ejake ni kase mo ngo si be ate juba wo ka ba ko na gbe ba kaji wo kwa Joseph wala sinemi ni dia ko me ya Joshi tamo Yesu Kristo pepepe wona ke Joseph le danche enyeme amehola meha jemajabi na kanon Kristo hu e kasolo ni petele pa na ekele yo ni ekele fi ono fe no le ejele eha Joseph afro ena ejake Potiphar nga anokwale ekele fe no ko ni male Yehuda se jeno se huwe e wala shini fi no e yuela anokwale ni la mode la fi anokwale fi ba mi shi e afeto mo na afro mo e hale maka no Kristo hu abomoden atawo me ni ba afro na ma afro ena keji wo kwe Joseph wala shini mi awole mom ni etongo na kanu agbe wonu cho Yesu Kristo ni etongo shineke me enyo ni efi ameke eshaifa beni atongo ametongo mokono Yesu beni yose mochu eno egata ngoke amelenu na mefio Joseph dani enye ne bani na le no mi enye he momo ejaga nyani keji okoye wo Joseph na jian ni odwen no ni te no hie kamogo ne ba ke mi kame futa komi kame yue ye wala se biko ka se magbo nyemi no kale jeje nye fe nye hinshi akobe si nyemi kaju tawo no na jomo keno ya yo wala se ne titiri ake Kristo fonyo Kristo ka omo aka keji wo keke wo akeke wo wo keke ni nyuma jo
okeshida play maha wonyeme ni ko ye Facebook YouTube nyuma donye baba o moko ye ni bi mo telephone yi boy ni wo ye TV asisi no na twa obanyo bi ni ale no to oyi obua ni chimo na ehie ya ho obanye okacho na kan telephone yi bo no ni ji momo oni ne ba hye no ne ba wa ni chimo na ehie ya won kanye lolu ake kaji wo kwewo Hope TV njo 3ABN njo kama ke Hope TV wo ye jeme ju lebi meje pa ke jugba ke rene hu ke fa 3ABN wo ye jeme so gbeke meje pa anyo chona anyo no na anyo wa chona anyo ni ne fe nye kwa no wo fe wo kase ni wo ke shida ba ha Ajo Ventures ke Elicom Multimedia Group ake amebo modern ameto ni chimo na higbeji ano ameke wo TV no agbeni watch ameta mo sho ba chi ameta ko Hope TV ke 3ABN ni radon nyuma jonye na kanu nyami no Richard ke ekumbi ni nyehu nye sha ni nyeto egbeji ano na nyuma jonye pi sidani fefe le chofie no ni agbeni wonyeme ni ba wa ngene gbeni hu de hu wondanye si asafo no pa Benedict nyuma jobo baba o na kanu wo mami Mariam mo ke sida kule ba habo osofo tenote openo wawe wonda chofie she baba o lo ba mo ensi mo ko ni asafo no pa Benedict ke wa sodi ya usodi che ofe mawu opleje nyomo wonda bo shino kamfo ake odromo ke omo banale pena no oke woni kasemo ne ebana we ne ojimo no ofe oyura don amen womba ake ona omobo bona fe no fe no ni wo kasemu ne bine ncho woke woni fe mo mi wonye woke wonye me anotomo ake ame na kanu wo ba me fe wo ha me fe ni ko wo ne kenwe twane aka me oni kasemu ne epote ametwe ame na me on ametwe hini na kanu bona fe wo fe wo ye emu ke ha bo emu ye nwe atatu ame shida ha bo menekeda yo manje Yesu Kristo pa ame. Amen. Amen. Yesu mimba